Sialoman di hita amanginang nang dihamua kaya nakonami molotung pesongonon partureni hita marsaur dohot tuhata tatanya koma anggiat bui tuakari namangihut bui tumibu salpu akana masaon jala tabahibul maruhata payuhdiut acara ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kamis 21 Mei 2020. Topik di hita di bagas sedarion memeritahun berita nauli tunasa natinopa adorang sutapatupa acara hari anak ni Tuhata Yesus jumolo mahita martangyang di ganuk rohatabi martangyang mahita. Amin. Mari deh mahita. Hite goarni di bata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di porbadia na tumo palangit dohot tanoon amin songonon di dok Tuhani bahenok sogut namonangi rap dohot ahu hudul di habang saki songon ahu namonangi jala hudul rap dohot damang di habang sanai haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita. Ali Tuhan Yesus Kristus, anak ni na tumibuli, na manaik tuban wagijang, jala hudul tu siamun ni debata, saya suruh matot di porbadia tu rohanami. Asa ibana toktong mengajari rohanami lehot tuhami perhaladu na burju tuhatam pargugui manasida asa toktong diradoti na sida ulaon na jala asa marsahara na sida mangalo bisuk ni si polisi asa tong rarat harajaumu di hasiang anon pai masude musum piak ditoroni patmo sai pamonang mahami saluhut na manaluhut dosa dohot hamatian marhiti-hitiho ay horo na mangulu dohot na manggunggomi
Rabdohot amai nang todi porbadia. Amin. Yesus romantibu kegehatan jangan muju narono Yesus pamuluho asal pasiaho mas lailas ratai muse molori asiando sope saromahita tu surgoi lo solang madesi Roma tu Jesus lato boro ai soi tu la Jesus meho nasiro do Jesus di sai potoromi masalah ratai muse moloi asiando sape saro ahita tu surgoi lo sorang madesi. Marilah kita membaca hukum Tuhan dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini yang diambil dari Kompesi HKBP pasal 5. Kita mempercayai dan menyaksikan Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempatnya bekerja di dunia ini. Dialah yang memiliki semuanya, yang memberikan kehidupan bagi semua yang diciptakannya. Tempat manusia bekerja adalah daratan, laut dan langit, ruang angkasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan tanggung jawab penuh. Dia juga memberikan bahasa, alat-alat musik, kesenian dan pengetahuan kepada manusia sebagai alat manusia dan juga aturan untuk memuji Allah dan sebagai sarana untuk memelihara dan memperindah persahabatan antara manusia agar melalui kebudayaan kerajaan Allah semakin besar. Tetapi kebudayaan yang bercampur kekafiran dan yang bertentangan dengan firman Allah harus ditolak. Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau hutan belantara. Kita menentang setiap usaha yang mencemari air dan udara, juga air limbah yang mengandung racun dari pabrik-pabrik karena tidak memperdulikan saluran air limbah dan pencemaran udara, hingga merusak air minum dan pernafasan manusia. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat hidup sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sonang rohku di bawah Yesus.
Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Mampirlah dengar doaku, Yesus menebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah dosa-dosa kami dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku, baik di bumi baik di sorga, siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikut Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Janji Tuhan akan kampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku
Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Tapi gimana tani debata turpuk di hari perningotan hari hananak ni Tuhan Yesus sadarion songon patujolo ni jamita nanang sipikiotan non ima na dienet sian hebir 10 sada mamuka siane sarah satu ayat onom tajahama pasikat soring alayang ko hapor siaoni posni roha doi dia kasih rimon jala pamotoan atau tu taringot tu nasoni ida di bagasani do dapotan panindangion akan na tua-tua na robi hinorhon ni hapor siaw do tatusi naung marhiti-hiti padok ni debata di paujak akka hasianganon asasian na sotarida majadi na taridai hinorhon ni hapor siaw do di peleon si Abel tu debata pelean na dumenggan sian na binoan ni si Kain marhite siani do dihatindakon ibana partigor ai dihatindakon debatado aka pelean na binoana jala marhite siani marsuara dope ibana atik pe naung mate hinorhon ni hapor siaonido tarhisat si Henok gabedang di ida hamatian gabedang jupang ibana ala naung dihisat debata ayat dorang so tarhisat dihatindakon do ibana halomoan ni debata alai anggoso marhapor seaon dang tarbaen halomoan ai halak na mandapoton debata ikon di hapor seai adong do debata laos ibana do silehon upa tuaka nama jalahi ibana ido sahatna martua do akan atumangihon hata ni debata jalan na peopsa amin. Sonong di lambung Yesus, sonong narutusi, unang beho mabiar, lau mandapotoni, tong-tong di johon Yesus, sarumo tua. Unang beho mabiar, lau mandapotoni. Sonang di lambung Yesus, inganan naung pulih do di lambung naim ai nunga di parade asonang hatai asamara sonanga naroto Yesus lambung Yesus rabita tusi inganan naung muli do di lambung nai tah tidak koma tah porsiau tai songon nahi tane tidak kon ni dong atas sah porsiau di sadok portibion rap mahi tamadok au porsia di bata Jehovah ido ama pergogo na suatu dosa
na tumapalangit dohot tano. Au percaya di Yesus Kristus, anak di bata Jehovah na sasadai, iman di tubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siya to di porbadia, adorang suhabubuan. Ido tuhatan at tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mati tarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tua tu benotoro dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo lahun lu susiamun de bata Jehovah, amanahi pargogo na suhatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanaon, manguhumi halak na mangulu dohok na mate. Au persea di tondi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau halak Kristen akan abadia, dohok dihasesani dosa, dohok dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging halak na mate, dohok dihamuluan suara sudah. Amin. Dihamu amanami, nang dihamu akainanami, dihita saluhutna ruas ni huria dami. Taingot ma amang dota mokainang patupahon ibadah ari hananaik ni Tuhan Yesus ditonga-tongani bagas tabi di bagasan sadarion jala taingot ma mabuan ditangyakta tatangyakom ma sudah keluarga mulai siya naut met suasone nang hapor siyaota lam ibur-ibur magodang sone nang keluarga dot akadungata tatangnya ko man nang pemerintah dot negara suasone tatangnya kon sudah na korban COVID-10 siya dot tim medus asal nang lupa hitam ang dot tayong manginang songone masunggul-sunggul siya tonga-tonga ni huriata di bagasan hari sadarion mau liate. Lului hamu haraja hide bata rabdo hati gorando tambahono nama ondeng Tuhamu. Haleluya, 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 Pangidomo sana lehonanado lulu sana na jupo tuk tuhimo sana ukaponado. Haleluya, 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 Dameni di batana sumurung sian saluhu naroha ima mangaramu hati-hati doh pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamu akamang akainang na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus hatani di bata ujahan ni parsaurata di parningotan kana naik ni Tuhan Yesus Kristus di bagasan sadarion dienek dos yan evangelium ni si Markus bidu 10 onom mamukas yan ayat 15 sahat rudi ayat 20 songonon ma lidok disi jadi nina ma madok nasida laho mahamutu liat portibion
jamitahon hamuma berita nauliing tunasa natinoppa na porsea jala terdidi dapotan haluaun alai naso porsiai hona uhumdo jala omma tadda akan mangihut tuna porsea babalion na sida do akasi bolis marhiti-hiti kuwarhu dohot makkatahun hata nai baru ceputon na sida do akka ulok jala nang diinum rasun hamatea dak pola mahua nasida apai honon nasida matangan na tu akka na mersahit gabe malum mahilalauna asa anggo tuhani tung makatai ibana do nasida terhissa ma tu banua gijang lahu hudul tu siamun ni debata alai lahu doanggo nasida majamitahon barita nauli tuganu peluat jala diurupi tuhani manasida dipahot majamita nasida marhite-hite tadda akka namangihut ido yanggo sahana kurian itu hatta di bagasan Kristus Yesus akka manami nanami kita saluhna nahina holongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus molo taparrohahot di tonga-tonga di perngundota masayar gasi tutudo tona lumobi tonai molo marharoroa sianaka na tua-tua ikut ingok doa kaya nakon dia katona na pinasa ni natoras manang na pinasa ni akka na tua-tua tonai masayar gasi tutu jala mulubuya ka mga kainang molo adong tona na pinasa ni akka natoras taganup tuak ka goparanna molo boy di surat tumay asa unang lupa asa boy sude goparanna majaha maboto tona na pinasa ni naturasna tuaka goparanna hamuaka mga kainang na hinaholonga di bagas lima arganitona di tonga-tonga ni persorata di portibion umubis yan iro aka mga kainang arganitona na pinasa ni Tuhan Yesus di bagasan terpukon di pasaha Tuhan Yesus dotona tuak kasisianna adorang solaho manai kibana tu banua gijang nungasun ulaonna di tonga-tonga ni portibion akamanami nanami na hinaholongan di bagasan Kristus adorang somanaik tu hatta Tuhan Yesus tu banua gijang nunga jumolo di patadahon ibana dirina manang jumolo nunga di pataridahon ibana dirina dung hehe ibana sian namate tuak kasisianna bahkan dakola tuak kasisianna alai tu piga-piga halak di patuduhon ibana dirina masayar gado ya kamanga kainang lumubi tuak kasisiani asa mergugo nasida lumubi asalam tabba pos ni roha nasida lahu manguduti ulaun persuruan na pinatupan ni Tuhan Yesus jalan na pinasa ni Tuhan Yesus tuaka sisiani tabo tuaka mga kenang manaik tu hatta Tuhan Yesus tu banua gijang sian bukit na margora zaitun nadong di daerah Betania hamu kamanami nanami nahulungan di bagasan Kristus Yesus molo taparrohahod di bagasan turpuhon tona na pinasa ni Tuhan Yesus tuaka sisianna adong dua tona na pinasahat ni Tuhaning na perjulu imatona ulaun persuruan lahu merberita na ulik puy mata jahat dia ayat 15 doa 10 didok disi lahu mahamutu liat portibion jamitaho kamu mabarita na uli tunasa nati noppa na persea jala terdiri dapotan haluaun alai naso persea hona uhumdo imatona na perjulu ulau persuruan na pinasa di Tuhan Yesus tuak kasisianna
jalatona na paduaho na kamangakena siya trupuhon na pinasa ni Tuhan itu kasisian na ima buhal si pakyon na sida laho merberita nauli asada ada holan ulau parsurut di pasaha Tuhan Yesus alai laus di pasaha dodoho buhal si pakyon na sida tersokup perkarizo may rupani mululau tubalian lau mengulas siulaon ikon dibuat do bohalna dibuan alat sipakkionna tarsungoni ma Tuhan Yesus dada holan ulau persuruh di pasahat alai laus di pasahat do bohal sipakkion niak kasisiani laho merberita nauli di ayat 10 pitu do 10 alu tido di si pabalion nasida do akasibolis marhite-hite goarhu do makatahon hata nai baru joputon nasida do akaulok jalan nang diinum rasun hamatean dak pola mahua nasida ape hono nasida matangan na tuaka na marsahit gabi malum ma hilalaonna umma buhal na masayarga di pasah Tuhan Yesus dui tuak kasisianna asa mergugu sisiani murhat merberita nauli hamu akama ngakainang nahinaholonga di bagasan Kristus Yesus di parningotan ari hananak ni Tuhan Yesus sadarion laos di pasunggul homma musetona ni Tuhan Yesuson na pinasaha na tuak kasisiani hati hai laos di pasunggul homma musetuhita na mangolu di partikianon akan nama kaporsiai Kristus Yesus tona persuruan merberita nauli Tuhan memberikan tugas penginjilan yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus hamu akama ngakenang buasa ikon ulahonot tai tona persuruan ni Tuhan Yesuson buasa ikko patu paut tai buasa ikko bahenot tai mulut aja kamang akenang songonani doknya Apostel Paulus di sada Korinsia ayat 10 tidok di si ai molo huhatahon barita nauli dak kasurung akui utakku hiat doi marjea doahu out sohu baritahoni bahasa Indonesia dikatakan karena jika aku memberitakan Injil aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri sebab itu adalah keharusan bagiku celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil di bahasa Indonesia didok keharusan memberitakan Injil itu adalah keharusan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus di bahasa Batak didok utakku hiat doi jadi posroha kama ngakainang utang tadoon na merberita na ulion ade mulai do utang baik ko bayar doi harap roha baunang salpungulut siya tonga-tonga ni Portivion so tagarar utang taon imanan ni dok ni Tuhan Yesus di bagasan trupuhon mangulahon ulaon berita nauli disutung borhat tita siya tonga-tonga ni Portivion tak talunasi utang taon utang taro na merberita naulion hamu akama ngakainang nahinaholonga di bagasan Kristus Yesus songod dia mahita laho mangulaho parsuruan ni Yesuson songod dia mahita laho mangulahon tona ni Tuhan Yesuson na pinasaha na noaing dihita di partikianon na mangulu di na perjolo molo tungboy adong tikita borhat tita merseding borhat tita merberita nauli tu daerah sending hakabipi isarani songo pulau rupat pemayongan di Jambi transpasir Pangarayan di Riau doh tak kanasing molo tungboy
borhat tita lahu merberita nauli asa marhiti-hiti na borhat hita rupani laos ido pateridahon huriyataun ulaon na lahu merberita nauli adong mado akama ngakenang gerijai ninna ikon adong maniar rudana gerijai ninna ikon adong manian giling-giling na asa merdalan ibana labatan na huriyaya kama ngakenang ikotong do mangulahon tugas penginjilan iko borha do ibana nakpe so gerijau dison alai ulaun perbarita nauli iko merdala do ulaun perbarita nauli ikon dipatu pado iko gejenggo tangan ni huriaon lahu medungdung akka ulaun perbarita naulion ikon tugudo si majujakna lahu mangalakahon menjangkau akka perdalanan ni huriata murhat mahita mulutungarong tikita merseding napaduaho nakamanga kainang sungod dia mahita lahu mangulaho parsuruan di Jesuso di partikianon marhite tangiang doho pabahenan molodang boy hita borha tu daerah seding ni HKBP manang tu daerah seding ni huria dia pe tapatu pama ulaun persuruan ni Jesuson marhite-hite tangiang doho pabahenata tatangyak kon nakkaulaun ni seding ni huriatta tadukung nasida talehon gugutta talehon pangurupiota laho patupahon ulaun sedingi dukungan moral dan dukungan dana sangat penting dan sangat berarti bagi keberlangsungan pekabaran Injil di tonga-tonga ni Portivion na pinatupan ni huriatta HKBP napatuluhon nakabangakainang sungod dia mahita mangulaho parsuruan ni Jesuson ima marbarita nauli marhite-hite parangi merbarita nauli merhite-hite parangi jadi kita arung rohat tarupani lahu majamita ya kadongat tanah di pasaran sutung tabua bibil tedusi sutung rupani tabua bibil tedungi tajaham medisi bagi hamu johatani Tuhan Yesus di son habe aka na asing torop jol medisi tak songoni aka mangakenang lahu merberita nauli alai na daudu minggan lahu merberita nauli ima merhite-hite parangi molo merjual kita di pasar itu patuduh kita sihuton Kristus molo pertiga-tiga kita di pasar ya kamangaken tapatuduhon sikap gayata sihuton Kristus asa merhiti parangi tenunga merberita nauli hita di nganani molo di dokalak rupani bah burjuma matau tedadu halak Kristenon molo ninna rupani nunga nauli nunga gabi jamita na mangului tuna humaliangi merbarita nauli marhiti parangai oddo sasitong nakamangakanang ipola apala naubelga narmikko sian turpuhon opui porus padita Justin si Hobbing porus emeritus ni HKBP saya di dokibana do ganu mangaleho pembinaan tuaka pangulian ni HKBP di dok rupani jamitahom mangolum ngolumido jamitam jamitahon ngulum ngolumido jamitam laos doho manani akamanga kenang turuas ni huria marhite turpuhodo honon tuaka manami na nami ruas ni huriatta ngolutaido jamita na mangolu
jamita na mangulu ima parangetay buha mahita ka mga kenang berberita na uli di Partikyanon na digowaran na industri 4.0 buha mahita ka mga kenang berberita na uli tuwa ka generasi milenial buha mahita ka mga kenang berberita na uli tuwa ka anak-anak zaman now gereja di Partikyanon ngay kosahat laho patupak kapak kubasyon na bersifat IT, gereja virtual, gereja digital sudah sangat-sangat dibutuhkan pada zaman ini untuk menjangkau generasi-generasi teknologi pada saat ini. Laos pangidom matuhamu kamanga kenang ruas ni huriatta. Laos boido tok kita song ruas ni huria marbarita nauli di zaman di Partikia sinuaingon di era industri 4.0 molo masedingga naka mga kenang status ta di Facebook, di WA, Instagram, Twitter aka pesan-pesan na menyejukkan tabahid di si nung adohot tita marbarita nauli di Partikian sinuaing alani pos roha ka mga kenang tapak kema media komunikasi nadong dihita nuaing laho marbarita nauli marhiti-hiti akan nadinggan akan nauli tabahid disi tasuratod disi na menyejukkan orang lain na membangun orang lain na memotivasi akan asing iman yan tabahin dia ka status-status nata suraton dia ka alat-alat komunikasi aka mga kenang las marhiti turpuko di pangido tu hita ya berita na uli si pasato tadada holat tu julma alai ko saha do tu aka na asing tu aka na marhosa seluruh makhluk hidup harus juga mendengarkan firman Tuhan. Ikut do sungai marulupuluk merlas ni roha di zamanon bahenotta akama namin na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus na perpudi siya trupuhon taida ka mga kenang tuhatta Tuhan Yesus nakok tubanua gijang tarhissa tibana tubanua gijang dung makatai dohotak kasisiyani dung di pasahat ulaun persuruan laho marbarita nauli tuak kasisiyani mulak kibana musetua puan niamai lahu hudul tu siamun ni debata hamu mulak ni tuhatta Tuhan Yesus tu banua gijang lahu parade ngana dui diaka naporosea hola nibana do nasongoni hola tuhattai do nasongoni dang jupak kitai diaka nasing alani martaba mapos ni rohata martaba mahaporsiauta lahu makaporsiai Kristus Yesus doh lahu mangulahon ulau parsuruon na pinasa ni Tuhani marhiti-hiti terpohon pos marohata ka mga kenang adong do garansi adong do jaminan na pinasa ni Tuhatai dinanidok na say na do ganakku do hamugan upari rasi rasa roajal ni hasyang anon tersurat di Matius 20 ayat 20 borhak mahita marbarita nauli marhiti-hiti parange dohot marhiti-hiti akka pabahenatta amin mulyati matuhan upasahat kami tudupanmu marhiti persauran nami di hari sadarion di perningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus Kristus tuban wagijang hupuji hami guarmu Tuhan siala dinggan di basam na pinasahatmu Tuhami bulas sami Tuhan laho tumangihok katam nagabi buhal ni partudion nami nakpeswa para siko persauran nami di bagas coromi di Partikyanon ala ni akana masa dito nga to nga ningulo namin unang matuhan mapakurangi
pamujian nami tuarupanmu. Sailam tabai matu hapar si ho to di hapor siaon nami laho maka porsiai ho molo peguda ngakaha maulon aka parukilon na huadupi hami di partikianon pergugui hami Tuhan laho maka monakko nih kosrohan nami marhiti-hiti hatam di bagasan sedarion naing lam mergugu hami Tuhan laho patupahon persuruhmu na pinasahatmu Tuhami asaborhat kami Tuhan merberita nauli tutungat-tungan ni portibion naing maborhat kami merberita nauli marhiti-hiti ngulu nami marhiti-hiti parange nami asadoho takanasing Tuhan marhatapoton horo Tuhan si pujio jala si sobaon nami ditonga-tonga ni ngulu nami pasu-pasu huriam HKBP di sadok portibion pasu-pasu ruas ni huriam HKBP resok dame lumobi Tuhan ruas ni huriam HKBP dame songos sabungan ni resoton siada danak saha rodi nama gurang toktong haul hame di bagasan asi ni roham mauliati madidinggan di basam calo matu hatang yang nami nahupas sahatame di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Mari kita hut papungu pilihan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Tatangnya koma piliata
Barupan ni debata martangi yang mahita ali debata manami na di Banua Gijang horo haroroan ni saluhut silehon lehon na dinggad doho nasa udibasa na mauliutus upasahat kami masyan na ni lehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di julum pasu-pasu may jala ramuti asahu perhasya kami pilihanon pati bulhon harajaw mo dito nga tunga ni huriam doho di portipion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam hutadda hami gudang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana dire madok mahita tangiang ali amanami ali amanami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu say roma harajaunmu say saut malumani roham di Banua Tongaon songona di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan nomor dosa Tuhan unang hami tugihon tu panguncunan palua mahamisian pangago ay hodo na punah harajaon dohot dihagogohon ro dihasangapon saleleng nilelengna amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho di sodako Tuhan di batama bohina tuho jala asirohana midaho di dopako Tuhan di batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim amin. Shalom. Horas marita saluna kamanga kenang ruas ni huriata HKBP saresok dame duri lumbubi maruas ni huriata HKBP dame song sabungan ni huriata siada danak sahat rudi nama tua lasrohanami jongjong di langgatan ni huriataon hamya keperhubas nama kubasi mingguta sadarion ima ari perningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus Kristus Kamis 20 Mei 2020 pos rohanami akamang akenang di hita salu na ruas ni huriata asa tapak kema panduan ibadahon na pinatupan ni huriata pos rohanami di bagasan ilihili nami sudi mahita patupahon pertangyangan patupahon ibadah perningotan hananaik ni Tuhan Yesus Kristus tu Banua Gijangi jala toktong tatangyakon nang situasi ni bangsota doho 2 tahun na sedang dipatupa PSBB pembatasan sosial berskala besar laos sahak mata binami tu hita salukna sian hami perhubas di minggu tasadarion horas jala selamat hari perningotan di Tuhan Yesus. Shalom.